Hi guys, di ako sa kwarto ko na gamatoy. May ubo ko guys, pero di man grabe guys. Kumusta na kayo guys? Nakatikim na ba kayo ng sahod ng Reels? Ako guys, so pag ginintang ko ka tikim og sahod sa Reels, abi sa iba, abi nila og nakasahod na ko kay kono di ko na ko magtiyaga og upload og wa ko sahod. Di yun lagi ta katuohan guys. Muingon ta way sildo kay saan permi man ta mag-upload. Unsan naman kay ikapalit og bra guys, oh. Nag. Oh. Wala man kay ikapalit og bra na tarong. Wa pa intang koy sahod guys, oh. Bisag sa white abig nila may sahod na ko. Wa pa in taon ko makasahod. Wa pa ko kasuway, sukad na magsahod ko. Maintag matinuod guys kay para ano makatilaw pud tag unsay feeling ining makasahod ta. Kay sige man nilag ingon may sahod na kuno ko. Hindot siguro guys kung makasahod na ta guys. Kay di na ta sig pangutang. Di na ta magsigig pangita og mautangan para maka survive sa maghapon. Nalawlaw naman gani atong bra. Kaya shout out sa mga nag-akala na may sahod na ko. Wala pa akong sahod guys. Kasi alam mo naman wala pa nga ako 1 milyon. Wa pa manggani ko kasuway og maka-views og kanang 1 milyon. Kana ganing uban na naka-views og 1 milyon mga sahod. O pakaha. Pero laban pa rin gyapon ta guys para makatilaw tag sahod. Bye guys. See you next video. Bye. Thank you for watching and please follow my FB page and watching my all video. Ciao.